मॅडम किती दिला 14 दीस जेसी मारल्या ओके सांगूंक जाय तुका तुका ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या तुम्ही पळयता म्हापसा न्यू बस स्टँडाचेर जी झगडी जाल्ली दोन रेंट बायक ओनरां मदीं आनी ह्या हेतून जो एक्यूज आसलो हेका म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आनी अरेस्ट केल्या उपरांत ताका GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलो तेन्ना 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिली ते 5 दीस ताचे कंप्लीट जाल्या उपरांत परत एकदा ताका प्रोड्यूस केलो तेन्ना एक्सटेंडेड 3 दीस दिली आनी ते 3 दीस कंप्लीट जाल्या उपरांत आयज ताका परत एकदा प्रोड्यूस केलो तेन्ना कोर्टा तर्फे ज्युडिशियल कस्टडी 14 दीस दिल्ली आतां हो जो एक्यूज आसा हो म्हापसा पुलिसांच्या कस्टडीन आसा तेजें मेडिकल एक्झामिनेशन करून जाल्या उपरांत आतां ताका सेंट्रल जेल कोलवाळे हांगासर घातलो वयतलो आनी आतां आमी पावल्या म्हापसा GMFC कोर्टान म्हापसा GMFC कोर्टान येवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की कांय दिसां आदीं म्हापसा न्यू बस स्टँडाचेर जे दोग जाण जे रेंट बायक जे ओनर आसात हेंच्या भितर बिजनसाक लागून डिस्प्यूट जाल्लो झगडी जाल्ली आनी ही झगडी तेंची इतली वाडली की तेंच्यांनी हाता पांयचेर ते पावलेले आसात ह्या हेतून एक एक्यूज आसा रावपी म्हापसा हांगासरलो तेणे थेट जो विक्टीम आसा पळय हो रावपी बास्तोरा हांगासरलो त्याच्या कानाक त्याने घास मारून त्याच्या कानाचो कुडको जो आसा हो काढून उडयलो ह्या संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी तो एक्यूज आसा ताका तेंच्यांनी अरेस्ट केलो आपल्या ताब्यान दवरलो आनी त्याचे सांजेच्या टायमार त्याचे मेडिकल एक्झामिनेशन करून जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसाच म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्या उपरांत कोर्टा तर्फे 5 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली हे 5 दीस कंप्लीट जाल्या उपरांत परत एकदा ताका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलो जाल्यार कोर्टा तर्फे एक्सटेंडेड ताका 3 दीस पुलीस कस्टडी दिली आयज हे 3 दीस त्याचे कंप्लीट जाले आनी परत एकदा म्हापसा पुलिसांनी जो एक्यूज आसा हेका GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले जाल्यार कोर्टा तर्फे 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडी त्या एक्यूजाक सद्याक सुनावलेली आसा आता त्याचे मेडिकल एक्झामिनेशन म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाल्या उपरांत ताका सेंट्रल जेल कोलवाळे हांगासर घातलो वयतलो सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां त्या एक्यूजा बद्दल मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान